Assalamu alaikum. We have Tuba Habiba with us. AMS 2023. Her merit number was 36. आज हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, किस तरह के do's and don'ts थे जो उन्होंने फॉलो किए, and obviously she qualified this very exam. तो तुबा से जानने की कोशिश करते हैं from where she started her journey, क्या background रहा उनका. Let's begin. Assalamu alaikum तुबा. वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जहाँ तक मेरी जर्नी का आपने पूछा, दैट वाज स्टार्टेड आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन रिजल्ट। बैक देन आई गॉट 92% mark and KIPS gave me scholarship, and after FSC I joined Government College University Lahore, and I pursued my higher education from GCU as well. Currently I am doing my PhD, and along with my PhD I started my competitive exam journey. It went very well, but there were some mistakes too. From them I learned a lot, especially my last PMS attempt. That was my first PMS attempt. I qualified written and interview, but I couldn't allocate it. इंटरव्यू में थोड़ा सा ये था कि इंटरव्यू से भी पहले इफ आई से मुझे जनरल नॉलेज के पेपर ने बहुत टफ टाइम दिया। वो इसलिए कि आई हैड नो आइडिया कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। मुझे कुछ 2 वीक्स पहले पता चला कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है, और मैंने उसे लास्ट 2 वीक्स के लिए रखा था। माई मेन फोकस वॉज फिलोसफी, एंड विच आई वॉज प्रिपेयरिंग बाय माई सेल्फ। मैंने कोई कोचिंग उसके लिए ज्वाइन नहीं की थी, और पंजाबी और पॉलिटिकल साइंस। तो जब मुझे 2 वीक पहले ये पता चला कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, एंड सिलेबस वॉज ह्यूज, करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट, पेपर के बाद ही मुझे पता चल गया था कि बिकॉज ऑफ माई जीके, क्योंकि मैंने बहुत कह लें कि कैलकुलेटेड एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे, तो एक तो जीके में मार्क्स मेरे अच्छे नहीं थे, और दूसरा लास्ट टाइम शायद इंटरव्यू को भी मैंने उस तरह प्रिपेयर नहीं किया था। तो इस अटेम्प्ट में आई वर्कड ऑन ऑल माई मिस्टेक्स। जीके को मैंने बहुत टाइम दिया, और फिर इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक्स भी दिए, और मैं किप्स भी आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किप्स में भी पैनलिस्ट ने मुझे बहुत अच्छा गाइड भी किया, ऑल्दो टाइम बहुत कम था, बट इट वेंट रियली वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तुबा, अपनी डिग्री के बारे में बताएं, किस सब्जेक्ट में आपने डिग्री की बेटा? मैम मैंने माइक्रोबायोलॉजी है मेरा मेजर, और मैंने उसमें पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थीसिस सबमिट हो गया, और जीसी से की मैंने वो बैचलर्स भी मेरा जीसी से था जी। अच्छा, आप इसके बारे में बताओ कि पीपल आर सो स्कैर्ड ऑफ अंग्रेजी। इंग्लिश का एक बहुत स्टिग्मा के लिए इन एग्जाम्स के साथ अटैच्ड है। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी किस लेवल की होनी चाहिए स्टूडेंट के इफ ही और शी वांट्स टू क्वालिफाई दिस वेरी एग्जाम? मैम एक तो देखें, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज को कि हमारे पास नॉलेज है, हमने बाकी जो हमारे 10 पेपर्स हैं उन बेसिस पे हम कहते हैं कि जी ओ आई हैव दैट मच नॉलेज, तो ऐसे तो मेरा हो जाएगा। ऐसे की जो डिमांड है उसका स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर चीज ऐसे डिमांड करता है, जो कि बाकी जो ऑप्शनल्स हैं या कंपलसरी है उसमें क्वेश्चन आंसर का एक और पैटर्न है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स वो डरते इसलिए हैं क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत गंदा आता है, लेकिन हमें उसका पीछे की कोर कॉज जो है वो ये है कि हम खुद उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ऐसा वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो। हम विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, हम पेपर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर जब रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि ओ यार ये तो बहुत खराब हो गया, और उस एक पेपर की वजह से आपके 11 जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें यू गेट सो वेल, बट वो एक पेपर जो है वो आपको बता देता है कि यू आर रॉन्ग हेयर। तो आपको अपना नॉलेज ठीक है आपके पास है, बट जो एस्से का एक स्ट्रक्चर है, जो एस्से की एक डिमांड है, और उसके लिए भी ये है कि आप कोई इंग्लिश का जो टीचर है प्लीज उसे ज्वाइन करें। ये तो आप समझ लें कि मैं जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश एस्से के लिए कोई ऐसा, ठीक है क्वालिफायर्स आपको गाइड कर सकते हैं, दे आर गुड फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, बट एज फॉर एज इंग्लिश एस्से इज कंसर्न्ड यू शुड सीक गाइडेंस एंड डू योर इवेल्युएशन फ्रॉम अ राइट पर्सन, जो जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश में है, जिसे खुद पता है कि इंग्लिश एस्से की ये डिमांड है, वो इंग्लिश का ही टीचर है, उनके पास जाना चाहिए। तो ये फोबिया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि वो पेपर
بہت ٹف آتا ہے یا اس کے پیچھے ہے کہ ہم نے اس کی جو ڈیمانڈ ہے, ہر پیپر کی اپنی ڈیمانڈ ہے نا, ایبسلیوٹلی. تو اس کی آپ ڈیمانڈ سمجھیں پلیز کہ پہلے آپ کا اسٹرکچر ٹھیک ہو, آپ کی گرامر ٹھیک ہو, آپ کو پتا ہو کہ ایسے کیا پوچھ رہا ہے میں نے, اور وہ تبھی ہوتے ہیں جب آپ نے کسی اچھے ٹیچر سے ایویلویشن کروائی ہو. ایبسلیوٹلی. تو یہ اس ڈر کو کم کریں, کسی اچھے ٹیچر کو جوائن کریں. ان شارٹ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دو چیزیں ہو گئی ہمارے پاس, ایک بچوں کے پاس پین فوبیا بہت ہے, جی وہ جی لکھتے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی, ہم باقی سبجیکٹس کو اتنا ٹائم دیتے ہیں, ایبسلیوٹلی. اتنا ٹائم دیتے ہیں, اور ایسے جسے ہمیں سب سے پہلے رکھنا چاہیے اس کو ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ اچھا اسے دیکھیں گے, مطلب ہاں. مہینے میں شاید ہارڈلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک یا دو ایسے لکھتے ہیں, ہم لکھتے ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ کا یہ ڈر ہے تو پلیز اس چیز پہ کام کریں کہ آپ لیسٹ ویک میں 3 سے 4 ایسے ضرور لکھیں. اور مارننگ میں پہلے, کیونکہ مارننگ, اور میں یہ کہوں کہ جیسے میرے دن کے جو اسٹارٹ کے 7 to 8 آورز ہیں وہ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں, تو ان اسٹارٹنگ آورز میں آپ کوشش کریں کہ آپ نے سب سے پہلے ایسے ہی لکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اچھا میں پہلے یہ سبجیکٹ کر لوں, ایک موک دے آؤں, یہ کر دوں, وہ پھر انرجی لیول ویسے ہی بہت لو ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا پھر وہ ایسے اگنور ہو جاتا ہے, اور وہ پھر اینڈ تک اگنورڈ ہی رہتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے 11 سبجیکٹس بہت اچھے پریپیئرڈ ہیں, تو اب ہم اٹیمپٹ دے دیتے ہیں, لیکن آپ کو پہلے پیپر میں ہی ایسے ہے, تو اس لیے ایسے کو لکھیں, بہت لکھیں, وہ پہلے بہت پڑھیں پھر بہت لکھیں, اور پھر بہت ایویلویشن اور کروائیں. پھر بہت ایویلویشن, اور پلیز کسی اچھے ٹیچر سے ایویلویشن کروائیں. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ ایسے بہت سارے مینٹورز ہیں جو آپ کا شاید اس طرح سے اچھی طرح ایویلویٹ بھی نہیں کرتے. وہ آپ کو بہت مارکس دے دیتے ہیں 50 60, اور آپ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہو کہ یار یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو ایک اچھا انگلش ایسے کا استاد ہے وہ آپ کو ہمیشہ اچھے سے گائیڈ کرے گا, آپ کو بتائے گا کہ بیٹا یہاں پہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. تو کسی اچھے مینٹور کو ضرور جوائن کریں. ضرور, ویری نائس. اچھا, آپ کو کتنے منتھس لگے اوور آل پریپریشن؟ اچھا میم, پی ایم ایس کا تو یہ ہے کہ میں نے کوئی 2.5 month میں میں نے پنجابی کی خود اور فلسفی کی, اور پنجابی میرے لیے بہت مشکل تھی کیونکہ مجھے لٹریچر انگلش اردو یا کوئی بھی اور لینگویج ہے وہ میں آئی ایم ناٹ گڈ. تو پنجابی میں نے کی, فلسفی کی, پول سائنس تھوڑا بہت کیا ہوا تھا, لیکن پھر یہی ہوا نا کہ میں جی کے کو اس طرح ٹائم نہیں دے سکی. تو میرا میرٹ کلوز تھا لیکن آئی کوڈنٹ الوکیٹڈ, کہ فوراً بعد ہی پھر سیکنڈ پی ایم ایس کا ایڈ آ گیا تھا, اور پھر چیزوں کو پالش کیا, ذرا اور اچھے سے کیا. 3 ٹپس جو آپ ہم اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں, اور 3 ڈونٹس بھی بتا دیں ان کو. اچھا, ٹپس تو یہ ہیں کہ آپ پلیز کوئی کوالٹی کنٹینٹ جو ہے وہ اٹھا کریں, اچھے سے اس کے نوٹس بنائیں, بہت پڑھیں پہلے, کیونکہ جب آپ بہت پڑھتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں, جب آپ خود پڑھتے ہیں نا, آپ چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں کچھ ریلیونٹ نہیں بھی ہوتی ٹاپک سے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں رہ جاتی ہیں, آپ کا اپنا پرسپیکٹو بہت براڈ ہو جاتا ہے. تو پڑھیں اچھے سے, اپنے نوٹس بنائیں, اور سیکنڈ یہ ہے کہ لکھیں, بہت لکھیں, اور اپنا ٹائم دیکھیں کہ اگر آپ 35 منٹ میں ایک کوشچن کر رہے ہیں تو اس کو جب آپ خود پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ 30 منٹ میں کریں, اور اس کی لینتھ, اس کا کنٹینٹ, اس کی پریزنٹیشن, کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں, وہ جو پڑھا ہوا ہے, جو میمورائز کیا ہے, وہ آپ پیپر پہ ہی نہیں اتار سکیں گے ود ان ٹائم, تو دیٹ ول آل گو ویسٹ. تو پہلے پڑھ لیں, پھر لکھ لیں, اور پھر پلیز اچھے سے ایویلویشن کروائیں. یہ ہی 3 ٹپس ہیں, اور دوسروں کی ہیلپ بھی کریں, کیونکہ یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت, میں نے اپنے نوٹس شیئر نہیں کرنے, آپ دوسروں کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت نوازتی ہے, پھر وہ آپ کے لیے راستے نکلتے ہیں, آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی, شیئرنگ از کیئرنگ. اور ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ لے کے چلیں. ٹھیک ہے, کمپٹیشن ہے, کمپیٹیٹیو ایگزام ہے, لیکن کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت نیگیٹو, اور ڈونٹ بی ٹو ہارڈ آن یور سیلف. فیلئر اور مسٹیک کوئی اینڈ نہیں ہوتا, بس آپ اس سے سیکھیں, اس پہ ریگریٹ کرنے میں ٹائم ویسٹ نہ کریں پلیز. کنسسٹنسی, ڈسپلن آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, اور آپ یہاں وہاں کسی سے نہ پوچھیں کہ یار پلیز مجھے تھوڑا سا موٹیویٹ کرو. کوئی آپ کے اندر سے موٹیویشن ہے نا, آپ نے کرنا ہے کام. اور جو کام آپ کو نہیں, آپ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, فار انسٹنس انگلش ایسے ہے, تو پلیز جو کام آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھ سے نہیں ہو رہا, یہ مشکل ہے, تو وہ ایک آپ کے لیے سمبل ہے کہ پلیز مجھے پہلے کر لو. آپ
साइन। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं आता ना, इसीलिए आप हेजिटेट कर रहे हैं। इंग्लिश ऐसे आपको नहीं उस तरह आता, इसलिए आप उसको इग्नोर करते हैं। तो आप पहले उसको रखें, उसे प्रायोरिटाइज करें। और डोंट्स में आई थिंक ये है कि इतना यहाँ वहाँ कुछ लोग बहुत सिर्फ टेस्ट बहुत ज्यादा जरूर दें, लिखें, सेल्फ प्रैक्टिस आपके कर लें। स्पेसिफिक मेंटोर्स होने चाहिए। एग्जैक्टली होने चाहिए, और आपका एक टाइम होना चाहिए कि ये मेरा टाइम है कि मैंने इतने मंथ्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं। और फॉर इंस्टेंस लास्ट 3 मंथ्स हैं तो उसमें मैंने लिखना है। तो उसमें फिर यूं ना करें कि आप लास्ट 3 मंथ्स में, ठीक है चीजें एंड तक करंट अफेयर्स हमारे चलते हैं और बाकी चीजें भी हैं कि वो ऐड होती जाती हैं। कोई मॉक देते हो, आपको पता चलता है अच्छा यार इस क्वेश्चन की ये डायमेंशन थी मैंने नहीं की, तो वो आप करें, जरूर करें, लेकिन आप एक टाइम टेबल रखें। आपको अपने सिलेबस का पता हो, सिलेबस एंड तक कवर नहीं होता, आपका सुबह पेपर है और आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे लिखूंगा। लेकिन जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, अब यकीन माने पेपर जितना मुश्किल आएगा, अगर आपने लिखा है, आप पेपर पे कुछ ना कुछ उतार के आओगे और अच्छा लिख के आओगे। लेकिन अगर आपने लिखा नहीं है, आपको लगता है कि आपने बहुत पढ़ लिया है, आपको बहुत आता है, आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको उस, जब हॉल में आप अंडर प्रेशर होते हो, जब आपके पास बिल्कुल भी एक, अगर पेन का कैप भी नीचे गिर गया तो वो उठाने का भी टाइम नहीं है। तो अगर आपने लिखा नहीं होगा ना, तो फिर आप वेट ही कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो कि अच्छा मैंने ये टॉपिक किया था, अब उसे इस क्वेश्चन से कैसे रिलेट करूं। क्योंकि जब आप लिखते हो चीजें, बहुत ऐसा नहीं होता कि जो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है एज सच वो क्वेश्चन में आ गए, नहीं, वो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं। तो वो आप तभी चीजों को रिलेट कर सकते हैं जब आपने रिटन प्रैक्टिस की होती है ना, फिर आपका पेन रुकता नहीं है। तो इसलिए ऐसा ना करें कि मैंने लिखना नहीं है, लिखें, ज़रूर लिखें और बस अच्छे से इवैल्यूएशन करें। और डोंट्स में ये है कि प्लीज़ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, आप खुद को बहुत कहें कि यार ये नहीं होगा। अपने आप को इन चीज़ों से निकाल लें। अल्लाह ताला बहुत हेल्प आउट करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ही करती है। बस अच्छे से अल्लाह ताला से दुआ करें और कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, बस पॉजिटिव के ये चीज़ इंशाल्लाह 100% दें अपना। जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी एंड अल्लाह ताला आपको नवाज देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड। तो हेयर्स तोबा, और हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पे अपना सेशन। इंशाल्लाह ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी क्वालिफायर्स के साथ। थैंक यू सो मच।